Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Yuruku sirabaw kan a waleya be cogo di Kucala mara la. Walasa ka kuma ni waleya in kan, studio Tamani ka sigi Kafoba n'an ko ma le grand dialogue ale y'a senfa ka se Kucala. Kucala ye dugu ye min fan bɛ malidenw na jateminɛw y'a yira ko dugu sabanan don wa fana dancɛ b'a ni jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ Burkina ani Kɔriwari. Dugudenw y'a yira k'u ka taamaw senfɛ u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ sirabaw kan. Nin waleya in a kun ye mun ye? Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta walasa ka dankariya la? Ka se ka kuma kan an ye ci bila maa 4 ma. Maa welelen fɔlɔ o ye Lasana Tarawele, directeur régional des routes et des transports fluviales do Kucala yan nɔ. Maa welelen filanan o ye Musa Tarawele n'o ye commissaire adjoint ye Kucala polisiso la. Maa sabanan o ye Baba Dumbiya ye. Ale bɛ plateforme na min bɛ yuruguyurugu kɔn siraba kan. Maa 4nan o ye Siyaka Tarawele n'ale bɛ syndic. Maa welelen 4nan o ye Siyaka Tarawele ale bɛ syndicat des transporteurs routiers la Kucala yan. Aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ne ko siraba kan boli a bɛ cogo di bibi na gɛlɛya jumɛn bɛ sirabaw kan? N b'a daminɛ Siyaka Tarawele la e min bɛ syndicat des transporteurs kunna. Ni foli di bɛɛ ma maa o maa b'i kɛnɛ kan yan ka foli di aw yɛrɛw ma aw ka cɛsiri la nin ko ninnu na. Ni n bɔr'o la n ka kulo de ye n bila ka na n ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen n ka foli b'u fana ye. Donc Kucala mara la yan nɔ gɛlɛya sirabakan boliw la a bɛ se ka kɛ hakililako ye barisa jamana ye fɛn dɔ de dantigɛ. A yirala k'a fɔ mobilitigi n'i ye mobilitigi ye i ka papiye ka dafa n'o ye ka sɛbɛnfura mobili sɛbɛnfuraw ye n'olu dafara chauffeur min bɛ mobili bolila a ka papiye ka dafa n'o y'a ka permis de conduire ye. Donc n'o kɛra gɛlɛya man kan ka ye sirakun na bilen mobilitigi ka fanfɛla kɔnɔ. N'i ye gɛlɛya wɛrɛ y'a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ bɛnbaliya ye sirakun na faamaw ni chauffeur ni ɲɔgɔn cɛ o ye mobilitigiw ka fanfɛla ye. Haya Lasana Tarawele e bɛ gouvernement ka baarada la bi min bɛ siraba kan boli koɲɛw ɲɛnabɔ Kucala yan. Gɛlɛya jumɛn bɛ las'aw ma kosɛbɛ siraba kan boli in na? Ayiwa n bɛ kuma daminɛ ni foli ye aw minnu wulila ka bɔ Bamakɔ ka na an sɛgɛrɛ walasa an ka se ka kunnafoni di ka siraba taamalaw lasɔrɔ ani mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se an fɛ yan kuma kɛnɛ kan ani an ka baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔyaso olu minnu ye yamaruya di yan n ka participer débat in na. Donc bon gɛlɛya anw ka niveau la sisan ONT a tɛ poste de contrôle la bilen an tɛ contrôle la. Donc an ka baara seginna ka na so dɔɔni. Donc contrôle tora service dɔw de bolo i n'a fɔ polisi ni gendarmerie ani eaux et forêts ani service phytosanitaire. Donc ani syndicat ka mɔgɔw olu de bɛ contrôle kɛ siraw la. Donc degun min bɛ mɔgɔw kan taa ni ka segin na olu de b'a o caman kalama. Donc mais an ka baara fanba ye ka participer fɛnɛ texte dilanni na texte minnu bɛ kɛ ka siraba baaraw nɔgɔya walasa taa ni ka segin ka se ka kɛ lafiya ye bɛɛ lajɛlen kan ani acteurs bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ participer o élaboration na i n'a fɔ o ma ko o la belebeleba ye code de la route ye mais tagalen ɲɛfɛ an da bɛna se code de la route ko in ma parce que min b'an bolo ale dilanna depuis novembre 2000 donc code in ye 22 ans de ye o ni papier dilan san 22 jamana kɔnɔ
ko kura caman bɛ bɔ minnu tɛ sɔrɔ a kɔnɔ bilen donc kura fɛnɛ bɛ labɛn na mais n'ala sɔnna ma ni o waati sera an bɛna bɛɛ bilatigɛ di o kan. Baba Dumbiya, e bɛ plateforme na min bɛ yurugu kɔlɔsi kosɛbɛ sirabanw kan gɛlɛya jumɛn de bɛ bi na tan ni ka segin la? Da me jama bɛ fɔ ne tɔgɔ ye Baba Dumbiya mais kutala bɛɛ bɛ n dɔn ni bilanga de donc ni an b'a dɔn ni ONT an bɛ ONT mɔgɔw fo ka police commissaire fo n'o ka tabbatɔr fo bon plateforme sigila Sikaso région de la an b'a fɔ Sikaso région parce que a bɛ sigi don ka sɔrɔ Sikaso région dɔrɔn de bɛ yen mais a sigila o ye bureau interrégional sigi bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ plateforme sigila commerçant b'a kɔnɔ transport b'a kɔnɔ sɛnɛkɛla b'a kɔnɔ waajikɛla b'a kɔnɔ maintenant gɛlɛya caman tun bɛ yan koto la parce que Mali sɔnna ka don jɛkulu dɔ la n'an b'a fɔ ma CEDEAO an jɛkulu in bɛnkan dɔ de b'a la o bɛnkanw na a sɛbɛntiyala de k'a fɔ ko ni i b'a jɛkulu la CEDEAO jamanaden fɛn o fɛn min na a fɔ ka jamana kɔnɔ n'a ka jamana papier dafalen b'a bolo a ɲininen tɛ o ka musaka sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ tuguni o gɛlɛyaw tun b'anw kan o tɛmɛnen kɔfɛ papier ko yɛrɛ gɛlɛya bɛ an kan parce que maliyɛn ma papier ko in faamu mɔgɔ caman b'a fɔ Mali la ko binkalankan mais n'i taara sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ bin ma k'a kan parce que ale papier t'a bolo donc o gɛlɛya tun b'an ka baara nin kɔnɔ fɔlɔ o y'a gɛlɛya filanan ye gɛlɛya sabanan o tun bɛ an ni faamaw yɛrɛ de cɛ komi an y'a fɔ cogo min faamaw yɛrɛ sɔnna ka don jamana sɔnna ka don CEDEAO kɔnɔna de la sariya minnu tun tala an t'a fɔ banna ma ɲinɛ tun kɛra sariya minnu kɔ donc a bɛɛ tun tɛ walela a waleya cogo la bon an kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye kucala ya bi ani faama ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan an b'a fɔ la polisi ɲɛmɔgɔ b'o la njaramu ɲɛmɔgɔ b'o la fo ka se commandant ma vraiment o y'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ ala barika la burukinabew ivoiriyɛnw mɔgɔ caman bɛ don ka bɔ bi lafiya la ala de plateforme sababu la a ma ban dɛ gɛlɛya tun bɛ yen a ma ban mais halisa an b'a kan ala sago i sago. Commissaire Musa Traoré. Oui. Doni ka bɔ tan ni ka segin a bɛ cogo di Kucala mara kɔnɔna la? Bon, yani n ka kuma daminɛ n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɛmɔgɔw fana fo olu minnu ye yamaruya n kana nin kɛnɛ in kan k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada mɔgɔw la kununi n'u la faamuyali la ko caman na parce que ni mɔgɔw n'aw bɛ ɲɔgɔn faamuya ko caman bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a a kɛ gɛlɛya ye k'a sɔrɔ ɲɔgɔn faamuyabaliyaw de don. Bon ni ye ne ɲininka ne bolo gɛlɛya foyi tɛ taa ni ka segin na parce que mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n balila ka voyager k'a sababu kɛ polisiw ye ou gendarmew ye ou bien fɛn dɔ ye e bɛ se k'a kɛ peut-être sira kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ bon dɔw bɛ se k'a fɔ a dama tɛmɛnen bɛ dɔw bɛ se k'a fɔ kun t'a la parce que u t'a ɲɛdɔn donc o de bɛ se ka na mais k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ gɛlɛya la taa ni ka segin na je pense que o gɛlɛya tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ se ka voyager a i sago la ka taa i ye jamana fila minnu fɔ Burkina ni Côte d'Ivoire n'i bɛ i ka papiers dafalen don a kɛra mobile ye a kɛra passager ye je pense que mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n ka voyage balila ka da agent ka ko kan peut-être baara taabolo kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ se ka don o la o ye ɲɔgɔn faamuya mais a ka ca Ala fɛ a fɛn fɛn n'an bɔra a kalama an bɛ fura sɔrɔ a bɛɛ la. Siaka Traoré aw minnu ye transporteur ye aw bɛ taa dugu ninnu na kosɛbɛ gɛlɛya jumɛn bɛ aw ye sira ninnu kan? Bon sira ninnu kan an yɛrɛ bɛ gɛlɛya min sɔrɔ peut-être o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔna de ye. Jamana in kɔnɔna ka gɛlɛn ni kɔkanna ye. Kɔkanna ye parce que anw fɛ yan nɔ anw ni an ka faama bɛ ɲɔgɔn faamuya koyi mais a kuma de ka ca a kuma ka ca sinon n'an bɔra ka ban jamana in kɔfɛ ka ban lafiya b'an kan ye parce que n'i ye sariyaw bɔ a sira ma ka ban i bɛ taa yan a kuma ka ca an yɛrɛ dama de don. A kuma ka ca cogo di fɛn jumɛn bɛ yen nɔ min b'a a kuma caya? A kuma caya ye bɛnbaliya ye parce que ɲɛdɔ n ye kuma fɔ depuis n ka kuma daminɛ n y'a fɔ k'a fɔ n'i ka documents dafalen don i ka sariya
c'est-à-dire normalement quand il y a voyage que kaso gelati mais il y a document mutafa kuma dɔw la i b'a sɔrɔ kuma bɛ caya parce que i ni an fɔ ɲɔgɔn kɔ o de bɛ kuma caya anw fɛ jamana in kɔnɔ yan sinon n'an bɔra ka ban n'i ka document dafalen don k'a fɔ ko défaut t'i ka cahier la i ka mobili ka ɲi ka ban problème foyi tɛ yen. mais i tɛ ka fɛn ta a tɔgɔ ma aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun fɛn kelen kan ni gafew dafalen b'i bolo a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun kan. bon anw fɛ yan bon e yɛrɛ bɛ jamana in dɔn parce que baara ma nɔgɔ a ma nɔgɔ an bɛ bɔ yan nɔ d'abord depuis i bɛ bɔ i ka dugu yɛrɛ da fɛ i ni kuma de bɛ ɲɔgɔn na i bɛ bɔ a bɛ taa se poste la i b'i ka poste arranger i b'i ka papier présenter ka ban i ka document lajɛ n'a ka ɲi ka ban i ŋɛnɛya i yɛrɛ ŋɛnɛya i bɛ woro sɔngɔ d'u ma n'a ka d'i ye mais a kɛlen ko kɛlen bɛ anw fɛ n'a fɔ bɛnkan wɛrɛ de bɛ yen. hali ni gafe b'i bolo a dafalen don f'i ka woro sɔngɔ. i b'i woro o ye diyagoya a kɛra bɛnkan ye parce que o de bɛ fɔ k'an bɛnnen don nin de kan bon anw fɛ bɛnkan tɛ yen parce que an ma sigi ka kuma papier t'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an bɛnna nin kan n'i bɛ bɔ i bɛ nin sara o tɛ yen donc tuma caman i b'a sɔrɔ chauffeur ni agent bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que kuma an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma o yɔrɔ de la quoi sinon dɔ wɛrɛ tɛ yen dɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ de la plateforme mɔgɔw y'an seere parce que ale yɛrɛ chauffeur don a bɛ caman kalama la. Baba Dunbiya Saka Traoré filɛ k'a fɔ k'a y'u seere e bɛ se ka mun seereya ka gɛlɛya jumɛn seereya yan nɔ. bon komi ka gɛlɛyaw ta u tɔgɔ ma. Saka Traoré bɛ ka kuma fɔ peut-être a taara n t'a dɔn a bɛ siranna kuma de a da dɔ bon a fɔra ko siraku taama de e dun ko k'i ka papier dafalen bolo mun ye gɛlɛya y'a la c'est que faamaw tɛ ka don o jɔyɔrɔ de la mais n b'a fɔ i bɛ segin a kan plateforme bɛ na yan waati min Kucala payajiw minnu bɔra Burukina n'u bɔra Côte d'Ivoire vraiment tɔɔrɔ tun b'u ka Sikaso région na t'a dɔn n'i kan ka kuma fɔ mais plateforme ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka lafiya dɔ don a la komi commissaire yɛrɛ kuma n'i ɲɛna sisan commissaire tɛ kɛ poste la n'a bɔra min kalama a bɛ kuma o de la wa hali ni danaya da mɔgɔ dɔ ka k'u bila ka taa poste la est-ce que a ka kan ale ka bɔ a bɛɛ kalama o kan ni min gɛlɛyara a bɛ fɔ ale ye n y'o de f'i ye n ka kuma na n ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ n t'a fɔ commissaire n t'a fɔ CB n t'a fɔ commandant n ko Kucala faamaw de ni mun gɛlɛyara n'an ser'u ma depuis an ye baara in daminɛ fɔ bi o bɛ nɔgɔya an bolo mais a man ka gɛlɛya an ka s'u ma de ni transporteur ye e ka mobili papier bɛɛ dafalen don n'i sera poste la normalement i ka mobili kan ka lajɛ de ni défaut bɛ mobili yɛrɛ la parce que mobili papier dafala ni mobili yɛrɛ défaut tɛ mobili la kuma ɲɛ fila de ye i ka papier bɛ se ka dafa mais o b'a sɔrɔ défaut b'i ka mobili la maintenant ni défaut min yera mobili la infraction de kan ka sɛbɛn ka d'i ma t'a dɔn n y'a faamu mobili papier dafalen ani défaut tɛ mobili la kelen tɛ o fana sariyaw bɛ yen an b'a dɔn faamaw fana b'a dɔn maintenant n'i ko papier dafalen dɔrɔn n'i ma mobili défaut ko fɔ a la i bɛ taa fili o gɛlɛyaw tun bɛ yen bon Mali transport ka gɛlɛn dɔɔni parce que mun na ka gɛlɛn aw bɛ mɔgɔ minnu filɛ transporteur olu tɛ transporteur ye n ye wari sɔrɔ n bɛ commerçant n ye wari caman sɔrɔ ka mobili caman san ani transporteur tɛ kelen ye n b'a f'i ye bi Mali yɛrɛ transporteur yɛrɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ o tɔɔrɔ bɛ fɔ a ye tɔɔrɔ dan ye o ta ye bi parce que impôt la minnu ka baara ye transport dɔrɔn ye impôt la olu bɛ vignette ta impôt ta 50,000 ani 80,000 dɔɔni mais min ye wari sɔrɔ ka taa mobili san o ka vignette ye 10,000 mais jamana yɛrɛ doni min bɔ kɔfɛ ka na a nafama yɔrɔ yɛrɛ ye commerçant ta di minnu ye wari sɔrɔ ka mobili san mais mɔgɔ yɛrɛ ka baara ye transport yɛrɛ ye bi mobili 4 bɛ k'i bolo kɔngɔ b'i fa i ka so Mali kɔnɔ yan. mais mun de b'o kɛ. bon gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la quoi parce que ninnu de y'a jira k'a fɔ an tɛ baara foyi kɛ ni transport tɛ bon ni impôt ta waati sera o bɛ impôt ta 50,000 ani 80,000 nin ko k'ale ye wari sɔrɔ ale bɛ taa ka doni de ta ɔ mais doni yɛrɛ prix normal ye min ye
mun ye wari sɔrɔ ka taa mobili san olu b'o sɔrɔ mais mun ye donna transport la k'a fɔ ne ka baara dɔn o t'o sɔrɔ yɔrɔ gɛlɛya ko kɔni or que san kɔnɔ a bɛ papier dafalen bɛɛ ta n b'o f'i ye bi Mali kɔni kɔnɔ yan k'a fɔ ko maliyɛn dugu bi Mali la ko mɔgɔ min ti papier dafalen ta bon di dugu bɛɛ dɔn comme i dɔɔnin bolo mobili la a ka dɔgɔ parce que Mali mobili si ti baara kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa SR de la a bɛɛ bi papier dafalen ta pour i ka taa SR la ne yɛrɛ ye jamana caman kɛ k'a daminɛ Ghana Côte d'Ivoire Sénégal Laginɛ Mauritanie Lomé ne ye dɔɔnin kɛ nin bɛɛ la mais vraiment degun bi transporteur ka Mali kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa se chauffeur. Monsieur le commissaire i bɔra ka transporteur ni plateforme mɔgɔw lamɛn u ko ko degun b'u kan u ye degun caman fɔ fɛn minnu fɔra nin ye est ce que a caman lasera aw ma a b'u kalama. Bon an bɛ ni a y'a f'i ye cogo min na n'an bɔra mun kalama ni min ni sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye an kan ka siri o dan na an b'o baara kɛ maintenant n'an ma bɔ min kalama bon mɔgɔw de bɛ pɔsu la an kɛlen don ka mɔgɔw de bila yen parce que pɔsu ko in mɔgɔw m'a faamuya polisi dɔrɔn tɛ yen parce que généralement n'i ye pɔsu ko kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ polisi dɔrɔn de mais acteur caman bɛ pɔsu ninnu na donc tɔɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ yen nɔ a bɛɛ tɛ k'a bɛ polisi kunda anw ta ye minnu ye généralement o ye mobili passager mais tu trouveras que an baarakɛɲɔgɔn bɛ gendarme bɛ yen douaniers bɛ yen eaux et forêts bɛ yen phytosanitaire bɛ yen mairie bɛ yen mais ni si t'i ye mɔgɔw fɛ mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn dɔrɔn polisi kɛ donc ce qui fait que n'a fɔra ko dekun dɔrɔn ce n'est pas parce que dekun f'a ka spécifier a ye min fɔ mobili papier bɛ se ka dafa mais tu trouveras que mobili yɛrɛ tɛ règle la e bɛ ka boli su fɛ fari kelen de b'e la e bɛ ka boli samiya in na essuie-glace t'e la e bɛ ka boli i bɛ surcharge la bon o n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ baara gɛlɛya sinon a y'a fɔ cogo min na papier dafalen bɛ i ka mobili bɛ à jour foyi tɛ yen nɔ mɔgɔ si tɛ se ka foyi wajibiya i kan ni min tɛmɛna dan kan u b'an wele parce que an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o tɛ fɛn mais n'i y'a ye caman bɛ yen u b'a fɔ k'u b'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ peut-être u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis yen nɔ yɔrɔ la k'a fɔ fɛn min don nin tɛ se ka lase faamaw ma parce que ne yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ min na n tɛ charia kɔnɔ donc il faut comprendre que poste ninnu niveau kɔnɔna là ce n'est polisi dɔrɔn tɛ yen donc n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya kana kɛ polisi ta ye gɛlɛya ka kɛ poste ta ye acteur minnu bɛ yen nɔ gɛlɛyaw ka faranfasiya a kana kɛ polisi kelen kungo ye parce que an dɔrɔn tɛ yen. Lassana Traoré e bɔra ka nin maa saba bɛɛ ka kuma lamɛn sisan nɔ kɔlɔlɔ siraba ka boli gɛlɛya minnu fɔra nin sisan a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye siraba ka boli yɛrɛ sariyaw kan. ɲininkali faamu d'abord walasa ka taa ka segin nɔgɔya Mali gouvernement i n'a fɔ minnu kumana ka kɔn ye da sera ma cogo min na an ka gouvernement sɔnna ka don UEMOA la UEMOA de b'an ka transport réglementé effectivement an balimakɛ bɔra ka CEDEAO fɔ a réglementation yɛrɛ bɛ UEMOA de kɔnɔ o fana ye jɛkulu min bɛ transport réglementé donc pour ka nɔgɔya don taa ni ka segin na d'abord gouvernement ni UEMOA ka sigafɔ kɔnɔna la dɔ de bɔra poste de contrôle la fɔlɔ a kun ka ca mais sisan a kɛra pays de départ a bɛ wuli yɔrɔ min na ani frontière ani destination donc Mali yɛrɛ dugukolo min bɛ bɛɛ kan poste nana dɔgɔya fo ka kɛ 37 ye donc a man ca bilen o dɔgɔya kɔni o bɛ dɔ bɔ mɔgɔw ka degun ni jɔli caman fɛnɛ la bon min ye acteurs ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ cogo min na service wɛrɛw bɛ polisi bɛ cogo min na i n'a fɔ Musa Tarawele y'a fɔ cogo min na polisi bɛ yen cogo min na gendarmerie bɛ yen douane bɛ yen transporteur bɛ yen mairie bɛ yen service phytosanitaire bɛ yen mais ONT tun bɛ yen fɔlɔ sisan ale seginna bureau la ka na papier dilan na mais an bɛ baara kɛ kosɛbɛ texte élaboration de kan ani commission na service ani service an baara kɛ service ɲɔgɔn tɔ ninnu bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais donc n'a y'a élaborer anw ka baara ye ka a coordonner ka fɛn ninnu bɛɛ coordonner ɲɔgɔn fɛ an ka baara o de fana ye.
kuma daminɛ na i da gosira gafe la ko gafe min bɛ Mali sirabakanboli sariyaw ko fɔ ko gafe nin dilanna ɲinan y'a san 22 ye. C'est ça. Mun de bɛ gafe in kɔnɔna la bi in na minnu kɔrɔlaw nin kan ka bɔ a la? Bon, ka ɲininkali diyara n ye. I y'a fɔ cogo min na o gafe n'o ye code 2000 novembre 2000 a tun bɛ fɛn minnu kan i b'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na fɛn dɔw kan ka bɔ a la i komi fɛn kura dɔw nana minnu kan ka don a la misalila n b'o f'i ɲɛna n bɛ se ka n da se min ma moto taxi minnu filɛ n'u bɛ ka boli sisan olu kun kan k'o kibaruyaw t'a kɔnɔ parce que a bɛ sɛbɛn waati min na o y'a sɔrɔ o kow ma na katakatani minnu bɛ ka boli olu fana kow tun ma na a n'o permis ko a n'o baara kɛcogo o kuma na wala an ka siraba yɛrɛ fana dilan cogo la siraba dilan cogo kɔrɔ min b'an bolo ani siraba kan ka dilan cogo min na jamana a tɔgɔ di dugubaw kɔnɔ walasa ka a taa ni ka segin nɔgɔya ni o bɛ sira kɛrɛfɛlaw ko fɔ ka taa trottoir la ka na se piste cyclable ma ka na se bisu tɛmɛsira ma n'o ye kariw ye n'o ni mobili misɛnninw fana tɛ kelen ye donc olu si tun t'a kɔnɔ donc a faamaw bɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara k'a kan o code kuraw yɛrɛ a taara assemblée la je crois que n'a a bɔra na secrétaire général du gouvernement na o de ka adopté n'o kɛra o fana bɛna fɛn caman ɲɛnabɔ wala fɛn caman ɲɛnabɔ parce que hali moto taxi ninnu ani katakatani ninnu u papier ko cogoyaw ni a permis ko gɛlɛya dɔɔni b'a la donc o bɛɛ bɛna nɔgɔya don a ko la. Siaka Traoré, i bɔra k'a fɔ ko ni hali ka mobili dafalen don ko f'i ka worosɔngɔ sara. Yali n'aw bɛ worosɔngɔ sara sira nin kan aw fana tɛ contribuer ka dɔ fara gɛlɛya kan wa? Bon, ɲininkali diyara n ye. Kuma in yɛrɛ fɔ kun y'o ye. Parce que minnu bɛ a baara kɛ la. Parce que an bɛ kuma in kɛ kuma b'an bɛ réunion kɛ kuma ko ninnu kan. Parce que a baarakɛlaw an b'olu fara a kɛbagaw de kan gɛlɛya kɛbagaw de kan parce que n'i ma e ma contribuer a la e ma a di ni kuma wulila commissaire y'a fɔ cogoya min na an misiw ma ye o an ka ciden bɛ taa yen chaque fois ni gɛlɛya nana transporteur ni agent cɛ poste la n'an ma se ka min dilan kuma na yen an misiw ma ye. Mais o b'a sɔrɔ tuma caman a ye worosɔngɔ nin sara. N'i y'a ye an ser'o ma a ma sara de. N'i y'a ye kuma bɛ caya. Mais n'a y'a sɔrɔ transporteur jo b'a la. Mun n'a bɛ worosɔngɔ nin sara? Est-ce que fɛn dɔ tɛ yen min b'a jira k'a fɔ aw jo ta la an fana bɛ dɔ di walasa an ka se ka tɛmɛ? Bon n'i y'a ye min ma se yen mankan mana caya min ma se yen i b'a sɔrɔ transporteur jo t'a la o parce que a y'a fɔ cogoya min na n'i ka papier bɛ règle la. Mobili yɛrɛ tɛ règle la tu es obligé de te compromettre. Donc o b'a jira nin waleya in fana a tɛ se ka lajɔ fo aw fana ka. O ye wajibi de ye anw bɛ tilen de n'i tilenna baara bɛ tilen o anw tilennen ye wajibi de ye papier tali an ma wajibi ye mobili bilalen règle la o wajibi de ye anw ma o de bɛ baara nɔgɔya anw fana bolo pour que baara in ka nɔgɔya jamana in kɔnɔ fo an ka taa o sira de kan. An b'o sira de fana de kan. Baba Doumbia aw ka plateforme aw ka kɔlɔsiw kɔnɔna la plateforme nin na n'aw ye gɛlɛya ninnu ye a b'a kibaruya lase cogo di aw bɛ mun de k'a ye. An ka wulikajɔ kɔnɔna na n'a ye gɛlɛyaw ye yan'an ka kibaruya lase mɔgɔ min ko an ma ko gɛlɛya bi an bɛ wuli ka se k'a yɛrɛ tigi sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ est-ce que a bɛ sariya kɔnɔ wa parce que an b'i panna kuma dɔ kunna dɔ bɛ ɲala a furula yɔrɔ min na n'o y'a cɛlakaw dɔ fana b'o la dɛ. Subaga garijɛgɛ ka di a bɛ dugu de kɔnɔ sinon n'i y'a bila kungo kɔnɔ n'a ta jiri ma i bɔ subaga la yurugu mɔgɔ kelen t'a faamaw kelen t'a kɛ dɛ faamaw ni dɔ de bɛ jɛ k'a kɛ mais pourquoi i bɛ taa fana bɛ taa sɔrɔ fɛn bɔ k'a di faama ma peut-être e fana tɛ sariya dɔ de kɔnɔ o de ye bila ka kɛ o komi n y'a f'i ye sisan mobili papier dafa la ani mobili ka ɲi kelen tɛ o mobilitigi bolila bɛɛ b'o dɔn faamaw yɛrɛ b'o kalama mais ne yɛrɛ fɛ a man ka kɛ degun ye quoi. Sariyaw de bi fɛn bɛɛ la Mali kɔnɔ komi ONG ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na
Mali ta problème ni charia do tala Mali kona bi san bi duru bo ama yalam finalement charia nana tuna an antaro charia kele yɛrɛ tun soit charia ni a dan ye jumɛn ni exemple somani ni moli yɛrɛ infraction da ye jumɛn ni ka moli papier dafalen do agent bi mobile de lajɛ comme Musa y'a f'i ye cogo min na policier kelen tɛ poste la dɛ policier bɛ yen gendarme bɛ yen douane bɛ yen fo ka se au fɔlɔ ma o bɛɛ bɛ poste la ne ka mobile papier dafalen do n'u ye mobile lajɛ n'u ko mobile papier ka ɲi mais mobile yɛrɛ état la fɛn dɔ b'a jɛ maintenant o papier de bɛ sɛbɛn ka di i b'o sara mais o papier ye joli fo de da ka dɔn Mali la parce que da jɔnjɔn tɛ ka sɔrɔ la n'i ye chauffeur ɲininka o b'a fɔ ko min bɛ d'olu ma k'olu t'a da ye bon ni minnu b'a sɛbɛn ka di n'olu fana ɲininka olu b'a fɔ ko non n'an ye min d'i ma o de don bon ne kɔni fɛ ni sariya t'a la jamana kɔnɔ bɛɛ kan ka bɔ a kalama k'a fɔ jamana sariya de ye kalanko t'o la n kalanlen to la n ma kalan t'o la sariya bɛ ta anw de kama a ka kan anw de ka bɔ a kalama mais sariya tɛ se ka ta kana sariya boli anw an tɛ fɛn min yɛrɛ dɔn ko pour que i ka sariya yɛrɛ bato n ko b'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ sariya yɛrɛ fɛn ye o problème ba de bɛ yan fo i ka sariya ɲɛfɔ maliyɛnw de la a kana bɛɛ kɛ tubabukan fɔ ye an bɛ kan min mɛ a ye sariya ɲɛfɔ o la an k'an mɛn n y'a f'i ye ne ye jamana caman kɛ yan mun tɛ Mali ye jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ angilɛ jamana de don francophone de don mais olu ka jamana in kalan sariya ko t'i kalan ni kalanbaliya la sariya bɛ fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye mais ni min y'a to k'a kɛ sariya kan k'i ɲangi cogo min na a bɛ ɲangi cogo mais mɔgɔ caman de bɛ sariya sɔsɔ Mali la yan n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a t'a fɛ ala k'an ka tiɲɛ fɔ donc gouvernement b'a lajɛ papier minnu kɔrɔ la u ka yɛlɛma don o la quoi. Monsieur le commissaire Moussa Traoré, infraction n'o ye ka sariya sɔsɔ minnu bɛ kɛ siraba kan a sugu jumɛn bɛ lase aw ma kosɛbɛ. Bon n'i y'a jateminɛ parce que infraction ko ça dépend minnu bɛ kɛ contrôle kɛyɔrɔ la ani minnu bɛ kɛ circulation yɛrɛ kɔnɔna dugu kɔnɔna la o tɛ kelen donc généralement ni mobili sera poste de contrôle la agent min bɛ yen a bɛ mobili lajɛ dispositif minnu kan ka ye mobili la pour que a ka se ka voyager hɛrɛ ni baden na parce que généralement ni mobili filɛ nin ye n'a tɛ règle la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident kɛ on appelle ça le comportement accidentogène n'olu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka ɲangi n ye min fɔ tout de suite la e bɛ ka boli samiya la essuie-glace tɛ la e man ka boli kan ka ɲangi e bɛ ka boli i b'a sɔrɔ i ka pneu uselen don i bɛ to boli la pneu bɛ ci mobili bɛ bɔ ka bin ou soit mobili yɛrɛ fana bɛ se ka hali janti bɛ fɛ a bɛ gitɔrɔn gratter et n'a y'a gratter a bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ bon n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen ou bɛ boli la pneu sécurité kun donc olu ye généralement poste niveau ye mais minnu bɛ yen nɔ infraction minnu bɛ yen n'an b'olu constater dugu kɔnɔna la n'olu tɛ kelen olu généralement olu ye minnu ye excès de vitesse non respect des panneaux de stop ani dépassement d'effectif olu n'a ɲɔgɔnnaw donc infraction bɛ dépend mobili boliyɔrɔ ko la minnu bɛ constater poste la ani minnu bɛ constater circulation normale la olu tɛ kelen mais a bɛɛ infraction au code la route de. Mais ni infraction ninnu kɛ est-ce que i bɛ wari dɔrɔn de yali i bɛ wari dɔrɔn de sara wa ou bien ɲangili wɛrɛ bɛ se ka ta k'a ɲɛsin chauffeur ma n'a ye infraction dɔw kɛ. Bon infraction sigilen don sigiyɔrɔma fila a bɛ fɔ dɔw ma ko infraction contraventionnelle olu ye wari sara ye mais infraction wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma infraction délictuelle o ye chauffeur bɛ se ka kaso kɛ minnu na donc a bɛ dépend infraction min n'i bɛna n'o o fɛnnen don ni chauffeur ye infraction kɛ min ye contraventionnelle a bɛ dan alimani sara dɔrɔn ma a kan k'o alimani sara maintenant min ye infraction délictuelle ye chauffeur kan ka minɛ k'a garder ka PV d'a kan k'a déférer donc ni infraction fila de bɛ code la route kɔnɔna la. Infraction ninnu n'i kan ka wari sara a la a wari fitinin bɛ taa joli la a caman bɛ taa fo joli la. Bon, infraction, nous, ça dépend barème B. Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'il y a infraction d'OB, non, il y a des infractions de 500, peut-être qui peut concerner les motos, mais je pense que ONT Moro, ils sont bien placés parce qu'à la photo maintenant, au lieu de papier, nous élaboré par rapport à l'exécutant.
anw ti fɛn si kɛ sariya ye minnu fɔ ko k'o lawaleya anw b'o de lawaleya mais papier ninnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a barème na a fɛnw ONT de bɛ se ka o ɲɛfɔ k'o jɛya parce que i b'a sɔrɔ c'est après négociation interministérielle donc montant ni fɛn minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka a bɛɛ ɲɛfɔ donc n'a bilara anw ka bolo kan sisan anw ta ye k'a lawaleya sinon anw tɛ infraction foyi discuter a bɛ d'anw ma dɔrɔn nin ye nin ye nin ye nin anw ta ye dɔrɔn k'a lawaleya a banna. Musa Traoré e bɛ se k'i da gosi infraction ninnu na wa? Lassana Traoré. balimakɛ Musa bɔra k'a fɔ cogo min na commissaire bɔra k'a fɔ cogo min na infraction ninnu na contravention na olu classelen bɛ première classe i n'a fɔ jɛkulu fɔlɔ b'a la ale b'a ta bolifɛn i n'a fɔ bolifɛn sen filaw la ale dɔgɔmani 60 ye bolifɛn i n'a fɔ mobili misɛnninw na o fana dɔgɔmani 100 véhicule a tɔgɔ di mobili minnu fana mobili kumabaw b'a ta 500 la ka se 600 ma mobili baw b'a ta 1,200 la ka se 1,300 ma alors mais infraction na cogo ka ca dɔ bɛ se ka na fɔlɔ a y'a fɔ cogo min na mobili ma dafa c'est à dire mobili papier ka ɲi mais a farikolo yɔrɔ ma dafa de i n'a fɔ pneu ma ɲi fari t'a la o ye mobili état de a état dɔ ma dafa normalement i kan ka to i b'o labɛn fɔlɔ de n'i y'o labɛn o tuma na fitinin min fana i bɛ sɔrɔ k'o sara mais kuma dɔ la labɛnni de ka gɛlɛn mɔgɔw ma a n'a temps i bɛna waati min kɛ a ko la o bɛ na ni u ye ka hakilina wɛrɛw ta a ko la donc se ka na ni montant ninnu modifier peut-être sinon o ye montant misɛn ninnu fixé cogo ye mais o fana tɛmɛnen ka bɔ yen papier min fana kan ka ta ni papier ninnu fana ma dafa i n'a fɔ assurance t'i la ou bien t'i la i ka carte de transport man ɲi i ka visite technique man ɲi i kan ka ta fɔlɔ ka na di ka sɔrɔ ka na contravention sara ka fara kan n bɔra ka contravention minnu fɔ a b'o cogo de la k'a ta 60 in na ka se fo 1,300 ma mais fɛn i bɛna kun min na o labɛnnen kɔ voilà mais n'i ma se ka temps sɔrɔ ko la n'i yɛrɛ hakilina mun ta sa o ko wɛrɛ ko fana dɔ ye min ye o ye maa minnu bɛ contravention ninnu sara tuma caman u b'a fɔ k'u tɛ quittance sɔrɔ quittance min bɛ di mɔgɔ ma ni contravention sara la a bɛ bɔ aw ka niveau de la ou bien a bɛ bɔ polisi niveau de la. bon quittance bɛ bɔ trésor de la n'an service technique bɛɛ b'a ka quittance ta trésor de la bɛɛ bɛ baara kɛ ni ta ye donc polisiw ka nigéria bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'i ta trésor de la. Musa Traoré est-ce que aw ka niveau la sisan nɔ jateminɛw la n'a ye aw ka jateminɛw kɛ quittance ninnu o bɛ di kosɛbɛ polisi fɛ wa? Bon, en fait, quittantier tɛ anw ka laɲiniba ye parce que fo mɔgɔw k'o de faamuya ni baara kɛra kɛcogo la tɛ komi anw ka laɲini ye quittantier ka caya ye quittantier caya bɛ sɔrɔ sariya sɔsɔli caya de fɛ donc anw ka aladeli tɛ sariya ka sɔsɔli ka caya donc n'i ye quittantier ditɔla ye ka caya ça veut dire que infraction kɛta cayara mais ni mɔgɔ y'u bila règle la a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ o la donc polisi tɛ k'a fɔ ko quittantier di kun y'anw ma komi douane bɛ fɛn ninnu ka wari la don trésor la anw ka taa ye c'est pour que ka se ka minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ban ka sariya bato ka se k'o fɛ mais ni mɔgɔ y'u bila règle la donc quittantier tɛ se ka caya donc a cayali n'a cayabaliya ça dépend maintenant infraction de la mais k'a fɔ ko polisi de b'a laɲini a ka caya ou soit a ka dɔgɔya o tɛ anw ka ko ye. Siaka Traoré i y'a fɔ kuma daminɛ na ko jamana kɔnɔna la ko gɛlɛya caman t'aw kan mais n'aw bɔra ka taa kɔ kan aw de bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna aw bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ hali n'u ma ca gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ kɔkanna na. bon hali passager yɛrɛ kunda passager bɛ mun fɔ yen nɔ u bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ ni maa minnu bɛ taa. bon anw ka kɔkanna na gɛlɛya min bɛ yen parce que anw ka domaine yɛrɛ an bɛ doni de ta ka caya n'o ye camion ye n'anw bɔra ka taa kɔ kan gɛlɛya ye mun ye o ye i n'a fɔ baba y'a fɔ cogoya min na donitigi minnu bɛ yen n'u kan bɛ ka wari sɔrɔ ka mobili san u ka doni kama i bɛ taa sɔrɔ transporteur yɛrɛ aw bɛ taa ka taa
don aw minnu ye transporteur professionnel yɛrɛ ye aw bɛ taa k'a bɛ taa doni ɲini k'a ta a tɛ sɔrɔ aw t'a sɔrɔ ni ninnu ka mobili ma charger aw t'a sɔrɔ parce que u ta y'u ka doni ye min ka d'u ye u b'a kɛ ten o ye kelen ye prix ko fana bɛ yen o bɛ doni di anw ma u ɲɛna prix de la prix officiel bɛ yen donc anw b'a ta olu ka ɲɛna prix de la mais olu yɛrɛ b'a ta parce que u ta y'u ka doni ye u ni ɲɔgɔn cɛ ye mais anw kɔni anw minnu ye transporteur professionnel ye an b'a ta olu ka ɲɛna prix de la n'i t'a ta i b'a to prix bɛ se ka taa joli ɲɔgɔn na bon prix officiel est 60 000 la tonne mais an bɛ doni ta 31 000 32 000 34 000 ka bɔ Abidjan ka na Mali kɔnɔ yan o gɛlɛyaw b'an kan kosɛbɛ ka bɔ Abidjan ka na Mali kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ doniw kɔfɛ adamaden minnu bɛ don aw nɔfɛ sisan nɔ est-ce que poste ninnu na sisan nɔ sɛgɛn dɔ bɛ ta ka ɲɛsin olu ma bon ne fɛ o sɛgɛn ti dɔwɛrɛ ye o ye papier ko de parce que n'i bɛ voyager faut te mettre en règle carte d'identité ka y'i kun soit passeport ka y'i bolo ou bien carnet de voyage si c'est nécessaire mais ni si tɛ e bolo e k'e bɛ voyager est-ce que e y'a daminɛ fɔlɔ donc gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ passager sɔrɔ poste ninnu na ne yɛrɛ fɛ o ye pièce ko de ye donc il faut que mɔgɔw fana ko o dɔn i k'i yɛrɛ bila règle la n'i bɛ fɛ ka voyager surtout mɔgɔ min bɛ bɔ jamana dɔ la ka taa jamana dɔ kɔnɔ a ko ma nɔgɔn. Baba Dumbi aw ka plateforme kɔnɔna la dugutagadenw minnu bɛ siraba ninnu kan gɛlɛya sugu jumɛn bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'o sɔrɔ ale bɔra ka pièce d'identité fɔ e bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ a kan wa. bon ne bɛ mun fɔ n'ale ta tɛ kelen ye gɛlɛya b'u sɔrɔ parce que dɔw ka jamana papier dafalen k'u bolo u b'a fɔ an ka poste kɔnɔ ko wari sara yɔrɔ gɛlɛya dɔ kɔni donc n'i ko gɛlɛya t'u sɔrɔ o kɔni i b'o fɔ mais sinon gɛlɛya dɔ b'u sɔrɔ n y'o de f'i ye faama minnu bɛ Mali kɔnɔ yan an yɛrɛ dama de don donc a tɛna se ka ɲɔgɔn nɛgɛ tuguni ma ko in tɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na sisan pour que an bɛ ka lafiya mais hali maliyɛn bɔra ka taa an kɛrɛfɛ jamana ninnu na o kelen de don mais an t'o ta an b'an ta de ɲɛɲini n'anw sera an taara a ka ca Ala fɛ bɛɛ bɛ se t'a la en tout cas kɔni Sikaso région na gɛlɛya tun b'u sɔrɔ Burukinabew fɛn o fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ yan Ivoirien minnu tun b'u bolo bɛɛ tun b'a fɔ k'a fɔ ko n'u sera Mali frontière la olu bɛ wari de sara pour u ka se o kɔrɔ b'u ka jamana papier dafalen b'u o ye gɛlɛya dɔ ye an kɔni ka plateforme depuis a nana Sikaso région na fɔ sisan a ka ca Ala fɛ n y'o de f'i ye anw ni faama ɲɛmɔgɔ minnu bɛnna an ka baara kɔnɔna na u y'an bonya komi commissaire yɛrɛ y'a f'i ye cogo min ni diɲɛ kuma wulila ka s'o ma ni min tɛ sariya kɔnɔ a ka ca Ala fɛ o b'a ɲɛnabɔ bon olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka nɔgɔyaba de don taamadenw ka taama sira kan k'a daminɛ Sikaso région kɔrɔ la de y'a faamu donc n'an ko ko gɛlɛya t'u sɔrɔ gɛlɛya tun b'u sɔrɔ mais Ala ni wulikajɔ sababu ani n ka faama ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sababu nɔgɔyaba de tun b'an na a ma ban dɛ nɔgɔya de tun b'an na a bɛ ka kuma ko chauffeur y'a ɲininka mun na i ko de ko n'a a ko an bɛ tɔɔrɔ Mali de kɔnɔ yan n'an taara jamana wɛrɛ an tɛ tɔɔrɔ peut-être a ma se réflexion di Ala ka ɲi o bɛɛ ye poste contrôle kelen de n'i bɔra Mali kɔnɔ ka don Côte d'Ivoire frontière la n'o ye Kɔgɔ ye chauffeur i sigi ka direction sanfɛ fo ka taa fo sera Abidjan i tɛ jigin ka bɔ direction sanfɛ fɛn o fɛn min kɛ paranikɛ de bɛ taa kɛ komi a ye worosɔngɔ ko f'i ye cogo min na worosɔngɔ tɛ sara Mali dɔrɔn na yɛrɛ worosɔngɔ bɛ sɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ t'a dɔn n y'a faamu mais n'i ye kɛlɛ wulilen ye min fɔlɔ o de ka ca o de bɛ na ni kɛlɛ ye sinon an bɛ taa diɲɛ jamana bɛɛ worosɔngɔ bɛ sɔrɔ hali n'i ka papier dafalen don worosɔngɔ bɛ sɔrɔ jamana bɛɛ mais ni sɔrɔkɛ yɛrɛ jigilen ka fɔ ka taa se kɛlɛ ma fɛn fila de don e ka mobili état man ɲi i banna ka infraction ta soit i ka mobili état ka ɲi infraction t'i la
u b'i ka wolosɔngɔ min di o de cayalen ma o de bɛ na ni mankan ye fo ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ a kalama bon commissaire y'a f'i ye cogo min na tuma bɛɛ ɲɛmɔgɔ ninnu weleli man di anw ye parce que olu fana bɛ danaya dɔ da mɔgɔ dɔ de ka b'u bila ka taa poste de contrôle mais n'a danna b'u wele dɛ bon a ka ca la n'i ye ɲɛmɔgɔ wele minɛ o bɛ ɲɛnabɔ mais a tɛ se ka bila ɲɛmɔgɔ wele la kuma bɛɛ parce que jamana tɛ se ka taa o cogo la ɲɛmɔgɔ danaya da minnu kan k'u bila poste de contrôle la f'olu fana ka sariya de bato ala sago. Lassana Traoré aw bɛ siraban kan boli sariyaw koɲɛ ɲɛma kucala yan nɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'aw bɛ se ka sigi sen kan walasa contrôle ka se ka don ni fɛn ninnu est-ce que contrôle dɔw b'aw mécanisme de contrôle b'aw bolo siraban ninnu kan. non tun bɔra k'a fɛ cogo min na contrôle kɛ terrain kan an ka bɔli man ca an yɛrɛ ka bɔli an bɛ to ka bɔli dɔ kɛ kuma kelen mɛ ka mobili carte grise la n'a fɔ ma ko wolo sɛbɛn ani mobili yɛrɛ sira min b'u cɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ olu ka ɲi ani permis ko la mais o ni don o don bɔbagaw tɛ kelen ye donc au niveau la on tɛ ten bilen maintenant sariya kɔni bɛ dilan contrôle b'an ka ɲɛmɔgɔso ka contrôle de minnu bɛna terrain kan parfois ka na u ye mission kɛ u ye mission caman kɛ tracasserie routière kan u b'a ta route nationale kelen u b'a ta jamana dɔ la f'a kun i n'a fɔ u ye dɔ daminɛ ka bɔ Bamako ka taa fɔ Sénégal u b'a ta o cogo la ka taa fɔ Côte d'Ivoire u ni groupe tɔw donc mɔgɔ sen bɛ baara la policier b'o la gendarme u bɛ commission de former olu bɛɛ bɛ don a mɔbili kɔnɔ ka taga ɲɔgɔn fɛ u ni siraba kan mɔgɔw bɛ jɛ ka kuma ani dugudenw minnu bɛ taa ka segin na pour que degun b'u kan ka wuli o mission caman kɛra siɲɛ caman compte rendu bɛ yen donc gɛlɛya min b'a kan recommandation bɛ kɛ ka adresser recommandation o laɲiniw bɛ kɛ ka fɔ a kɛbaga bɛɛ lajɛlen ni fiɲɛ b'aw ka baara la a ye nin bɔ a la ni fiɲɛ b'aw ka baara la a y'o bɔ a la kuma ni kumaw bɛ kɛ. Musa Traoré fɛɛrɛ jumɛn t'an b'aw bolo ka se ka lakɔlɔsili kɛ siraba ninnu kan. bon fɛɛrɛ minnu talen bɛ o ye inspection ye a y'a fɔ cogo min na ministère ka inspection bɛ yen police direction ka inspection bɛ yen niveau local fɛnɛ na anw yɛrɛ fɛnɛ ka jateminɛw bɛ yen ni fɛn o fɛn n'an bɔra kalama n'a sɔrɔ ni kɛta tɛ komi u y'a fɔ plateforme nalen na caman bɛ yen nɔ ni minnu fɛn na u b'a ɲɛf'u ɲɛna u b'an wele ko mɔgɔ bɛ ka nin kɛwale in kɛ an m'a faamuya ou bien soit u ye dan tɛmɛwale kɛ donc mɔgɔ min bɛ yen nɔ an b'o wele a kɛ explication d'a ma n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ ka ko kɛ min man kan an b'a fɔ a k'a dabila n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ n'a ka kan k'a relever a bɛ relever n'a kan ka puni a bɛ puni donc a bɛ dépend ko kɛcogo la ni an bɔra minnu kalama an kan ka dan sira la cogo min na an bɛ dan sira la o cogo la donc an kɛlen tɛ k'an bolo da an sen kan yan'u ka taa consigne bɛ d'u ma nin de y'i ka baara ye nin y'i ka baara ye mais an y'a fɔ cogo min na polisi dɔrɔn tɛ parce que souvent n'a fɔra dɔrɔn ko tracasserie routière mɔgɔw bɛ polisi dɔrɔn de donc polisi dɔrɔn tɛ poste la fo yɔrɔ ka bɔ a la maintenant n'a ye kuma la dɔw b'a fɔ u bɛ fɔ ministère la u bɛ se ka weleli kɛ fɔ Bamako i bɛ taa sɔrɔ souvent i b'a sɔrɔ polisiw yɛrɛ tɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ka minnu fɔ parce que bɛ se k'a fɔ pour les gens a bɛɛ polisi k'a sɔrɔ o tɛ souvent fo fɛnw ka bɔ ɲɔgɔn na fɛnɛ. Haya an ka kuru bɛna se cɛ ma a tɛ tɛmɛ miniti 2 kan ɲininkali laban bɛ bolo k'a tɛnku bɛɛ la bɛɛ ka jaabi di an bɛɛ bɔra k'a dɔn gɛlɛya bɛ sirabaw kan walasa gɛlɛya ninnu ka kɔn mun de kan ka kɛ bi na dɔ ka bɔ yuruguyurugu kan an ka sirabaw kan n b'a daminɛ transporteur la Siyaka Traoré. bon ne fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a kun ka di anw ye infraction a ka imprimer i n'a fɔ jamana tɔw la a bɛ cogoya min na ni infraction min kɛ a volet bɛ tigɛ ka d'i ma a imprimer bɛ d'i ma i b'a wari sara o kɔni kun ka di anw ye o ka y'a kɔnɔ. Baba Doumbia an ye infraction imprimer est-ce que a bɛ se ka dɔ bɔ yuruguyurugu la sirabaw kan. a bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu la parce que infraction wɛrɛ bɛ taa faso kɛsi de kɔnɔ bon wari an bɛ k'a kuma yuruguyurugu min kan wari t'a kɛsi kɔnɔ o bila poche do donc mɔgɔ min bɛ infraction wari dɔw bɛ se ka caya fana ka sɔrɔ o la i bɛ wari min di komi Siyaka y'a fɔ cogo min na ko wolosɔngɔ
infraction wala sa cani wo ni infraction tani kanila e ka bolma fe mina ma i b'a dilan Lassana Traoré, est-ce que Nambayan jɔyɔrɔ fa ka yuruguyurugu kɛlɛ dɔ tɛna bɔ a la? O y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ ye jɔyɔrɔ fa o bɛ yurugu o b'a nɔgɔya kosɛbɛ mais n profite a ka micro la ka wele dɔ la se transporteur ni siraba kan mɔgɔ bɛɛ ma o de ye ka papiyew ta tacogo la ani ka ta kuma la parce que a gɛlɛya bɛ s'an yɛrɛ ma an ka baaraw la san kɔnɔ transporteur bɛ carte de transport dɔ de ta a bɛ kɛ ni vignette de ye mais vignette bɛ bɔ kabi janvier c'est vrai gɛlɛyaw bɛ yen ko caman bɛ yen mais u ka fɛɛrɛw tigɛ n'a bɔra janvier yanni délai ka se 31 mars k'u bɛna bɛɛ bɛna don 25 mars ka se 31 ma bɛɛ fana b'a fɔ ko ni u sera ko bɛɛ k'i ta sɔrɔ mankan caman bɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ se ka taa hali dugutaa la ka sɔrɔ ka papiye ma dafa a gɛlɛya bɛ k'u ka sira kan donc k'u jija ka na fɛnw ta kuma na a n'a comment dirais-je a n'a tacogo la o bɛ caman bɔ k'o la. Musa Traoré, yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ a bɛ se ka daminɛ ni mun ye? Bon, a bɛ daminɛ bɛɛ k'i yɛrɛ bila règle la comme u y'a fɔ cogo min na parce que problème bɛ niveau la maliyɛnw bɛ on le dit on veut une chose et son contraire n'i ko ko mɔgɔw ko sariya bato ka gɛlɛn maliyɛn ma surtout siraba kan mɔgɔw b'a banaliser kojugu donc n'i ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'a ɲini dɔrɔn a bɛ nɔgɔya ma cogo min na sinon fɛnw tɛ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn mobili min n'a ka ɲi papiye dafalen don a fɔra i kana tɛmɛ nin hakɛ kan nin kan ka yala mɔgɔ si tɛ se ka n'o sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ fɛn na bon bamananw ka kuma don nin tin sanbaga wa feerebaga a bɛɛ b'a dɔn ko wo b'a la k'a san. Haya an b'o zanata ka bi débat in kun cɛ nin tin feerebaga n'a sanbaga bɛɛ b'a dɔn ko wo b'a la o de bɛ dansigi bi an ka sigikafɔ la min bɛ ka kɛ min kɛra Kucala la an kumara yuruguyurugu kan siraba kan an ka maa welelen tun ye maa 4 ye Lassana Traoré directeur régional des transports routiers fluviaux Musa Traoré commissaire danga Kucala polisiso la Baba Doumbia ale bɛ plateforme na min bɛ yuruguyurugu kɛlɛ Kucala mara kɔnɔna la ani Siaka Traoré syndicat des transporteurs routiers ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye nɛgɛ kunna Gani Kante ani Ousmane Ɲalibuli aw ni ce aw ka lamɛnni ni lajɛli la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba.